प्रोडक्ट्स उनकी होम डिलीवरी हो सकती है, तो किताब की होम डिलीवरी क्यों? पूरे पाकिस्तान में ये मिसाल कहीं पे नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिसर कौन आपके पास सपोर्ट करने आया है? कोई नहीं है। वाई नेशंस फील्ड में ठीक लिखते हैं। तो उसी साइकिल के हिसाब से मैं जाता हूँ, कभी कभी दोस्त बाइक पे ले जाते हैं। आप किताब पढ़ ले फिर कहेंगे जी मैं नहीं आ सकता हूँ, ये आपके पास आके किताब आपसे वापस ले रखें। उसने हमें कहा कि भाई फ़िलहाल हमें जगह नहीं है तो कोशिश करते हैं यहाँ पे रख लें। वहाँ पे तो आप 10 अरब रुपए, 5 अरब रुपए, 1 अरब रुपए, ये करोड़ तो जगह जगह आप खर्च करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। वो कहते हैं कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी, इसमें बिल्कुल शक नहीं है। इस वक्त मैं क्वेटा के इलाके सरियाब रोड यहाँ पर मौजूद हूँ। बलूचिस्तान में और क्वेटा शहर में इस वक्त लाइब्रेरीज़ का बहार है। आपको जगह जगह लाइब्रेरीज़ मिलेंगी, आपको किताबें मिलेंगी। ये मैं बारहा कह चुका हूँ, बलूचिस्तान के नौजवान, बलूचिस्तान का जो अफरादी कुव्वत है, उनको अगर आप मौका दे, सपोर्ट करे, फैसिलिटीज़ दे, अपॉर्चुनिटीज़ दे, वो पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा सकते हैं। किसी से कम नहीं है। बात सहूलियात की है, बात मवाक़ों की है। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, मैंने थोड़ी सी बात लंबी कर दी। यहाँ पे रीडर्स क्लब ये 2020 में इस्टेब्लिश किया गया है। शकूर बलोच साहब है, उनके दिगर साथी है। आज हम आए हैं, हमने ज़रूरी समझा कि इनसे ज़रा बात करें। कैसे बनाया, आइडिया कैसा आया, रीडर्स क्लब का क्या, यानी सिंपल बात है। आप फ़ोन करें, बताएं कि जी मुझे ये बुक्स ज़रूरत है। इनके यहाँ पे रज़ाकार वॉलंटियर्स मौजूद हैं, नौजवान है, तुलबा है, वो आपको घर पे ही किताब पहुँचा देते हैं। आप किताब पढ़ ले फिर कहेंगे जी मैं नहीं आ सकता हूँ, ये आपके पास आके किताब आपसे वापस लेते हैं। पूरे पाकिस्तान में ये मिसाल कहीं पे नहीं है। हम गरीब ज़रूर है, यहाँ पे कोई ना इनके पास दफ्तर है, न कोई इंतज़ाम है, कोई चीज़ नहीं है, लेकिन इनकी कमिटमेंट, इनका सोच, मैं उसको सल्यूट करता हूँ। थोड़ा सा मैं शकूर बलोच साहब की तरफ जाऊँगा। सर, आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा बताएं, ख्याल कैसे आया, कब बनाया, किस तरह बनाया, कितने दोस्तों ने बताया, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएं। जी बहुत शुक्रिया। ये ख्याल ऐसे आया कि लाइब्रेरीज़ तो हम देख रहे थे कि बलूचिस्तान में बहुत बन रही थी, और मतलब ऐसा कोई बात नहीं थी कि वो कहते हैं कि शायद ये किताब सदी किताबों से मोहब्बत की आखिरी सदी है, तो बलूचिस्तान में कम से कम ये मुहावरा, ये शेर गलत साबित हो रहा है। तो हम देख रहे थे कि लाइब्रेरीज़ और किताबों की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन हमने ये ज़रूरत महसूस की, कुछ ऐसे लोग हैं, स्पेशली कुछ ऐसे नौजवान हैं जो सुबह किसी इदारे में पढ़ते तो ज़रूर हैं, लेकिन वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं। उनके लिए किसी भी लाइब्रेरी में लाइब्रेरी को जाना, टाइम देना वो मुमकिन नहीं होता। स्पेशली नौजवान या ख़वातीन ऐसी हैं जो घरों से अपनी नहीं निकल सकती, बूढ़े हैं, माजूर हैं, कोई गैरेज में काम करता है, कोई रेडी पे, लेकिन वो पढ़ने का शौक़ रखते हैं। तो हमारे दोस्तों का आइडिया आया तकरीबन कोई 2020 में कि क्यों ना कोई अगर इस शहर में खाने की होम डिलीवरी हो सकती है, दीगर प्रोडक्ट्स उनकी होम डिलीवरी हो सकती है, तो किताब की होम डिलीवरी क्यों? ज़बरदस्त, ये पॉइंट है। देखिए, खाना तो आपको वो घर पे ही वो डिलीवर कर देते हैं, आप SMS पे मंगवा सकते हो। ये अपने बड़ा आइडिया बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ, तो ऐसे ही ये ख्याल आया कि तो किताबों की होम डिलीवरी क्यों ना हो ना। तो बस दोस्तों ने फेसबुक पे एक पेज बनाया रीडर्स क्लब सरियाब के नाम से, और वहाँ पे वीकली बेसिस पे 2-3 किताबें अपलोड करना शुरू कर दी, और शुरू से रिस्पांस बड़ा अच्छा है, ज़बरदस्त है। क्योंकि किताब आपको बिना पैसों के मिले, आपके घर पे ही मिले, तो इससे ज़्यादा मतलब लोगों को और क्या चाहिए होता है। शकूर साहब, मैं थोड़ा सा दूसरे दोस्त की तरफ भी जाऊँगा। वन ऑफ दी को फाउंडर्स, ये शरीक वो है, वो यहाँ पे इस्टेब्लिश करने वाले हैं। अमजद साहब, वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा ये बताएं, इस वक्त हमारे नाजरीन को ये बताएं, कितनी किताबें आपके पास है, कितने वॉलंटियर्स है, और कितनी किताबें आप दे चुके हैं। थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन अगर हमारे दोस्तों को बताएं। हमारे साथ इस वक्त 400 के करीब के स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड है। बाकी 600 से अबव किताबें हैं, जिनमें से आजकल कुछ लोग हमें डोनेट कर रहे हैं, खासतर मीडिया, सोशल मीडिया के दोस्तों की बदौलत, जिन्होंने हमें हाईलाइट किया, दोस्तों को दिखाया कि वाकई ज़रूरत की चीज़ें हैं जो हमें वाकई ज़रूरत है। बाकी हमारा जो स्ट्रक्चर है, शकूर भाई ने आपको बता दिया कि हम घर तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ ऐसे ही अफराद हैं जो कि गैराज में काम करते हैं, सब्ज़ी फ़रोश हैं, माजूर हज़रात हैं, ये सारे हमारे साथ कनेक्टेड हैं। तालबात सारे हैं, काफ़ी तकरीबन उनमें ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लेकर वापस आते हैं, हमें कहते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं कहते हैं कि भाई आप लोग ना आए, हम खुद
آ کر کتاب اٹھاتے ہیں، ایسی بھی ہے، لیکن گھر تک ہمیں پہنچانے کے لیے ہم کبھی کبھی سارے دوست ایک دوسرے سے ہیلپ کرتے ہیں، پیٹرول کی بھی کمی پیش آتی ہے کبھی، لیکن پھر بھی ہم نے کہا کہ نہیں ہمیں کرنا ہے، تو ہم لوگوں نے سارے کوشش کی اور کرتے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ کوئی دفتر تو نظر چونکہ ٹائلز لگے ہوئے ہیں اور یہ گارڈن مارڈر ہے، جگہ آپ کی کمزور ہے، کس کا ہے کہ آپ میں کسی کی ذاتی ملکیت ہے یا کوئی کرایہ دے رہے ہیں، اس کا کیسے بندوبست کیا ہے؟ دراصل یہ ہماری دوست کی بیٹھک ہے، ہمارے دوست کی بیٹھک ہے، احمد دین بلوچ اس کی بیٹھک ہے، اس نے ہمیں کہا کہ بھائی فی الحال ہمیں جگہ نہیں ہے تو کوشش کرتے ہیں یہاں پہ رکھ لیں، کیونکہ یار اگر میرا گھر دور ہے تو اسی کی بیٹھک کے کیونکہ بیچ سریاب پہ ہے نا، اس لیے ہمارے لیے آسانی ہوگی کہ ہم یہاں پہ لوگوں کو بھی بلا سکتے ہیں اور خود بھی کتابیں وہاں پر آسانی سے پہنچا سکتے ہیں۔ کوئی موٹر سائیکل سائیکل کوئی چیز ہے آپ کے پاس پہنچانے کے لیے؟ بالکل، میں سائیکل بھی آتا جاتا ہوں خود بھی، اور سائیکلنگ بھی کرتا رہتا ہوں، تو اسی سائیکل کے حساب سے میں جاتا ہوں۔ کبھی کبھی دوست بائک پہ لے جاتے ہیں، کسی کے ساتھ پیٹرول نہیں تو میرا سائیکل اٹھا دیتا ہے، تو میں کبھی کسی اور طریقے سے ہی لے جاتے ہیں، بہرحال کچھ نہ کچھ کر کے۔ بہت شکریہ امجد۔ شکور صاحب تھوڑا سا بتائیں، ابھی تک ظاہر ہے گورنمنٹ کا بھی تو نام آتا ہے، سیاسی جماعتوں کا بھی نام آتا ہے، تو کہ کون سا سیاسی جماعت یا کون سا گورنمنٹ آفیسر کون آپ کے پاس سپورٹ کرنے آیا ہے؟ کوئی نہیں آیا، بالکل بھی کوئی نہیں آیا، اور سپورٹ ہمیں ایسا کوئی ایسی ضرورت بھی نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ ہمیں کوئی کتابیں دی جائیں، اور کلیکشن ہمارے پاس جتنا خوبصورت ہوگا ظاہر ہے اتنی زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اور آپ کو جیسے امجد نے بتایا کہ ہمارے پاس جگہ کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی جگہ ہو یا سچ کوئی 1-2 کمروں کا سریاب روڈ پہ کہیں پہ، تو اتنا ہی سپورٹ، اس کے علاوہ ہمیں کوئی چاہیے بھی نہیں، اور لیکن یہ کہ اتنا بھی ابھی تک نہیں ہو پایا۔ آپ کا بہت شکریہ شکور بلوچ صاحب، امجد بلوچ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ وہاں پہ تو آپ 10 ارب روپے، 5 ارب روپے، 1 ارب روپے، یہ کروڑ تو جگہ جگہ آپ خرچ کرتے ہو، لیکن چونکہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے، ہمارے بچوں کا، ہماری طلباء طالبات کا، جو نئی نسل ہے ان کے مستقبل کا مسئلہ ہے، یہاں پہ خرچ کرتے ہوئے میرے خیال میں آپ کسی کے پاس بھی جائیں گے تو وہ کہیں گے جی ہمارے پاس کوئی پروویژن نہیں ہے، ہم کہاں سے دے دیں؟ اس میں پھر ان کا کتاب بند ہوتا ہے، اور یہ جو ہے وہ وائی نیشنز فیلڈ میں ٹھیک لکھتے ہیں، ہمارے انسٹیٹیوشنز، ادارے جب تک یہ انکلوسیو نہیں بنیں گے، اب تو ایکسٹریکٹیو ہے، آپ کے منہ سے نوالا چھیننے والے ادارے ہیں اس وقت، یہ جب آپ کے منہ میں نوالا دیں گے، نوالا ڈالیں گے تو اس وقت یہ چیزیں پھر اس کے لیے کوئی کتاب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ان کو اگر آپ کوئی 10-20 لاکھ روپے دیں گے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوگا، اور یہ اچھی بات ہے، ان کے پاس اگر پیٹرول کے پیسے نہیں تو کم از کم ان کو تھوڑا سا ایک گرانٹ دینا چاہیے۔ ابھی تک شکور بھائی نے کلیئرلی کہا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں آئی ہے، تو پھر سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں؟ ان کو بھی تو تھوڑا سا سپورٹ کرنا چاہیے ان کو، یہ تو آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، ہماری آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے، یہ کسی صاحب کا، کسی کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے کوشش کی کہ تھوڑا سا آپ کو یہ دکھا دوں۔ اپنے میزبان سید علی شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔